Oh. Kung padayon kita outdoor activities, no, especially sa udto, so possible man siya mag-cause ang heat stroke. So ginabisuhan ta lang aton mga kautoran, no, katawan ta danay aton mga outdoor activities, especially sa udto. And Oh. stay hydrated kita, no, dala kita permit tubig, dala payong. Hindi lang ni panangga sa init, hindi panangga man sa mga posible nga pagbubo sa ulan sa hapon kag sa kagabiyon. And as much as possible, no, i-try ta suksok mga manipis nga bayo o mga light colored na mga bayo. Oo. So kung mag-heat index kita 38, may posibilidad kung mag-El Nino basi sobra pa na ding heat index mga muni. Ayun sir, may ano na siya, may possibility. Oo. So kabay pa tani nga hindi gid no mataman kay budlay daw damo ng mga nagakalatumba, mga na heat stroke. Kabay pa nga hindi na madugangan. Yes sir, sakto. Actually, ang gina-expected na to, nung ang pinakataas na percentage ang or chance sa atin mag-El Nino is July, August, September. And then the next coming months, mag-aamat-amat siya saka. Although may kita scenario na ginalanta, okay? Sa July, is habagat season nato. So may possibility nga sa may western side sa aton country, above to normal rainfall kita, no, so may possibility ni nga by July mas above normal rainfall tadi sa Western Visayas, or meaning medyo maulan, no, kita, no, meaning do gina-recommend ta kita to mga kautoran, no, nga bantayan ang mga latest updates sa mga in the next coming months para at least no, may once nag-amat-amat na tabi palapit sa may June, July nga months na to, at least may kita clear picture kung ano ang climate naton sa among mga binulan. So at the same time, no, maka-prepare kita sa aton mga possible nga mga hazards nga dala sa aton mga weather system kag climate. Oo. So may posibilidad buwas mag-38 sa gyapon naton heat index. Sorry sir. Oo, siling ko may posibilidad sa buwas dangat man sa gyapon sa 38 ang aton nga heat index. Ayos sir, actually gina-expect no aton nga susubong dabi ang mga data nga ginahatag sa aton sa central office. Ang aton nga maximum heat index nag-ranging siya from 37 to 38 degrees Celsius. Pero actually nag-observe kami paudo kami mismo di sa sa stasyon, nag-observe kami mismo sa amon nga maximum heat index sa udto kag sa hapon. So nakita ta nga may 39 pa siya. So pwede ta mambal no nga in the next coming days may possibility nga masaka pa siya sa March 39. Gabay pa taning hindi na lang no. So mas mayon no, at least nasanagan kita. Engineer John Baron sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Ay sir, salamat and may gabi tanan. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatian si Engineer John Baron sa local pag-asa. So along kita. Makon mag-heat index kita 38 degrees centigrade. Tingala gasala tao kundi makadto nga puno sang kahoy kaga kundi may hangin kay. Grabe gilik init. May posibilidad pila kadlaw ni madlagan pa 39, kabay pa nga hindi na mag-40 ang aton nga heat index. Inom gid damo tubig, no? Damo tubig. Inom gid ka hindi nga siling nga cold halin ka mo sa initan, cold dayon. Hindi. Wow, daw ginsubuhan nyo lang ng inyo dughan. Gabi pag indakal na. So hindi dason nga tugnaw. Abi kay kana na last 9:14. Gining informasyon ginadulong sa inyo sa Pinangsa Flower Shop. Pinangsa Flower Shop na hamtang sa Isnat City proper sa kilid sang Los Filipinos Bakery. Ginapanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Nagabaligya sa mga bulak, sa mga matahom nga mga bulak. Halin sa Cebu kag sa Baguio. Pwede ka mo dira maka-order para sa inyong mga kinanglanon, sa inyong mga okasyon. Aring numbers ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. 0920-825-6483. 0920-825-6483 kag
916-786-8896. 916-786-8896 Pinangs Flower Shop. Ginadolong Mansinyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras, ginapanagyan ni Doc Rone Galia. Rehistradong veterinarian, mayad nga doktor o kung nga veterinarian, kag matipanon sa mga kasapatan sa aton ng mga headlines. Head sang Relasyoga Regulatory Administration nag-resign. So no ini sa spokesperson sang Department of Agriculture. Samtang Pilipinas kag Beijing, no, ila ini paghambalan ang parte ni sa South China Sea bilang issue ni nga tama ka seryoso, no? So ang balan nini parang ma-settle down, no, ang gumuntang o kon ang paglaksam sang China sa teritoryo ng Pilipinas mako mo hindi nagdaila area agawon pa nila daw sila pa mga maisog ng mga Chinese ni nga arada sa West Philippine Sea. Mako nyo na nga daw sila magagahom bla daw diktahan kita yan nila ni sang mga pirot mata ni. So kabay pa nga matadlong ini kag kabay pa nga masitol ini mas temprano, no, kag wala sa mga gumuntang nga magluntad sa dira sa South China Sea, no, ilabi na sa West Philippine Sea. Di kon nali nga may magluntad kotimoy kita sa China. Kamalingking lang kita nila. Pero hindi man siling pag small-smallan nyo lang ang mga Pinoy kay base mapuling kamo sa mga magagmay. 17 minutos na nakaligad sa alas 9. Samtang ang natabo sa Negros Oriental ang pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Nagasinggitan sa Gyapon, nagapangayo sa hustisya ang pamilya sa mga nagkalamatay, ilabi na ang asawa ni Governor Roel Digamo. Daw gapakabal o kung daw nagaway man plano si Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Arnie Teves nga magbalik sa Pinas. Iwaimbalan kung din sa subong, no? Kaya ang rason niya ang iya seguridad, ang iya sining nga ginaamar kay budlay na base mabutang sa alang-alang. Tanawan nyo bala si Governor Roel Digamo. So no kay Congressman Teves, madamo kuno sang bodyguard, tiyanong tabo, patay man sa gihapon. Kung siya, lingay isa lang aton na lawas, di budlay na, base matapangan, base ano magkalay nabo. Amo na nga daway tsansa, daway sang plano, si Congressman Teves nga magbalik sa Pilipinas kag magtambong sa ila sining session o kon sa ginpatawag ni Speaker of the House Martin Romualdez. So check man naton ini karon ng dugang mga impormasyon sa pihak nga bahin na DNR magapanukot sang danyos sa motor tanker Princess Empress nga naglugdang tubla sa Negros o kon sa Oriental Mindoro. Di hambal sang Department of Justice dapat nga magpanukot ang taga Department of Environment and Natural Resources sang danyos sa management sang motor tanker Princess Empress. Abi nyo pilang sokton dapat ni sang gobyerno sang DNR 431,000 pesos kada adlaw humalin sang Marso 1 nga naglugdang tub subong amo ina ang isipay 471,000 per day, no, ang sokton ko no sang DNR para nga may gastuhon sa pagpanglimpyo bangod nga nagtagas ang langis
ang oil spill naglapta nga nakalabot na sa iban nga mga probinsya. So muning dapat sukton. So no kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Samtang President Ferdinand Bongbong Marcos nag-admiter nga ang Pilipinas pangatubang sang water crisis. So hala ang tubig dito sagad usik, no? Kinahanglan magsupot kita sang tubig, hindi naton pagpasapayan lang hala ula diri ula dito. So nagakinanglan ko no ang Pilipinas ang bag-o nga mga teknolohiya. Ano ini? Para sa water treatment suno kay President Marcos. So haton karon ni Sairan na standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers, kaya aton ini isa-isaon dugay-dugay sa mga nabalikbayan sa atong mga bisita base magkadto kamo diri sa Iloilo ang Wilson City Government tanawan nyo lang da sa Iloilo Newsline kag ara man sa Gimaras Newsline. Matanaw nyo pagid sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Palihog lang ha, palihog lang gid. Okay? More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health.
quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na mabakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet Ano pang ginahulat nyo? Bakal na! Sa Sarjan Many Grocery.
Balik kita sa atong pagpangalagad 30 minutos na nakaligad sa alas 9. Ginadolong sa inyo sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, East Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm barato kay priska kag maayo ang kalidad ikumparar sa iban. Pwede ka mo mag-order dira sa kay Mr. and Mrs. William kag Juicy Lagman. No? Pwede ninyo matawagan ang ilang number 523-0039. 523-0039 Eager Farm sa Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. Kaginadolong man sa inyo sang Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind ginapanagyan man ni Sir Manny Jan Sanoy namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Syudad sang Iloilo. Mayad ina nga maghimo sa matarpulin sa mga souvenirs sa mga laminated nga mga IDs. No, kadtoy nyo lang ang Graphics sa Innovative Mind. Kaya basin pagunding nga mo araman sa Barangay Poblasyon Molo, Syudad sang Iloilo ang Panoy Barbershop. Panoy Barbershop ginpanagyan ni Panoy Maloto sa Plana Family. Kay Sir Hannibal, no, Panakayon, kay Ma'am April, mayang gabi sa ila mga tinawo da kay Yan, kay Calvo, kay Justin, kay Carla, sino pa da? Pa shoutout lang mo niya. Kag sa kay Ihada namon lani katoras kag sa iya nga bana may gabi. Ari ang payag ni President Ferdinand Bongbong Marcos. May kang tanan sini sa ginapangatubang sa nga pungsod nga water crisis. So kinahanglan naton ang mga bag-o nga mga teknolohiya kag kinahanglan naton ang water treatment plant para nga makasupply kita sa tubig sa mga pumuluyo nga nawadaan na tubig. Iba niyo nagkalahubsan ng mga sapa, mga suba. No? Kay grabing init, nagabangag na gani. No? Iban nga mga talamnan, nagbangag na, damo na sang mga litik-litik. No? Pwede mo na maigo ang imo nga til, ang imo dapa-dapa. Tiway na tubig, iban nga mga bubon, nagkalahubsan na. So hindi naton pag-usikan ng mga tubig. Nga daw pasapayan lang. Yari si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ladies and gentlemen, this is 6th edition of the Water Philippines Conference and Exposition. I cannot emphasize enough the importance of the water situation here in the Philippines and how it affects our daily lives. This assembly is a necessary and urgent step towards achieving our collective aim of attaining water security and providing safe, adequate, affordable, and accessible drinking water for the Filipino people. Through this undertaking, we gather government regulatory officers, practitioners, and industry experts who shall discuss and share viewpoints on emerging issues in the water industry, including sustainable practices and latest technologies. I happen to have been given the opportunity to walk around a little bit and see some of the exhibitors. And it is very gratifying to note that in fact the technologies that are being used, that are being employed in terms of water treatment, in terms of water management, are well-known technologies. We have, of course, fine-tuned it so that the filtration systems become better and better. Our pumps become more efficient. Our connections, water connections, are more resilient to typhoons, to earthquakes, and the other calamities that might happen along the way. And so I am very optimistic that the solutions that we need to formulate are out there. The technologies are out there. What has continued to change in the light of climate change is the management, the stratagems on how we manage our water. For example, here in the Philippines, the majority of our water is still taken from underground aquifers. Whereas if you manage your surface water properly, then there would be no need for us to be digging wells and starting to affect the water table that is under us.
that affects agriculture, that affects construction, infrastructure, and all of those effects that we see downstream. As another example, when we used to talk a few years ago, when I was still governor, when you said water management, it generally meant flood control. And we would put dikes, we would put dams, so as to be able to control the flooding. However, now, we must think in a very different way. Flood control, although many of the projects that the government has undertaken is categorized as flood control. These flood control projects no longer just are exclusively for that. We take the water and we use it for irrigation. We use it for drinking water if we have a treatment plant. We also take the water and hopefully, if there is enough of a gradient, that we are able to produce some power with the mini hydros. And so these are the kinds of stratagems that we have to employ, that we have to bring down to the grassroots level. Because the water crisis in the Philippines, and I call it a water crisis because it is. I was very surprised in the past years, even as senator, even as governor, that no one was speaking about water problems. Whereas every single urban community and even some rural communities in the Philippines have a water crisis. And it's something that we have continually postponed. We do not examine it. We do not look at it. Just find other ways and put up with the idea that once in a while we'll have to pull out our buckets and fill our bathtubs with water because there's not going to be water for the next 24 hours. So these are the challenges that we in the Philippines face. But I think the stratagems that we see from around the world. I have been to many desert countries where I see the excellent water management. I spent some time in Israel, and I saw that how they treat the water, because water is very scarce. They live in the desert. Nevertheless, they are able to collect the water during the rainy season, whatever is available. They put fish in it to grow fish. When the summer comes, they take out the water, harvest the fish, and then that goes to irrigation. So in essence, they use water 3 times. Every bit of fresh water is used always more than once. These are the kinds of thinking that we have to apply to the Philippines because of the crisis that we are facing, and how debilitating it will be to the entire economy, to the entire society, if our water supply problem continues to get greater, continues to become more dependent on what we have been doing in the past, i.e. groundwater, or just putting up with the water shortages. And in terms of agriculture, as we know, anyone who is involved in agriculture, the secret to a good crop is irrigation. And so these are the things that we really have to attend to. So it impacts into the area of food supply and food prices. And so when they say water is life, it's not just a cliche, it's a truism. And it is something that we must always keep in mind, especially now. And that's why we, in the government, I just have signed an executive order wherein we have created the Office of Water Management. And the Office of Water Management brings, there are many agencies that are involved in water supply and water management. And it has just evolved that way. But what we are going to try to do is to make it a more cohesive policy, so that there is planning at the national level, and in that way we can maximize the management of what water we have. We all know the Philippines is not a dry place. And why do we not have enough water? So we have to employ these technologies, and
make a cohesive policy and make a cohesive plan for not only NCR, not only for urban areas, for the entire country. Because it is my belief, even when we look at irrigation, the water supply needs also to be attended to. So these are all of the things that impact upon it, and that's why, as I mentioned, we have created the Office of Water Management, and the Office of Water Management, there are bills now in the legislature to create a Department of Water Management. And so until those bills are passed, until the department is created, we have this Office of Water Management now. So I do not mean to frighten you to lose your appetite for lunch, but we are facing some serious challenges, and we really need to work very, very hard together. Again, I am optimistic because when I look around and I see the technologies and the desire for both in the local governments, both in the private sector, the desire to be able to provide this water supply, then that's where my optimism comes from. And si President Ferdinand Bongbong Marcos. So nagapilar siya sa mga pumuluyo, no? Nga tipigan man nato ng mga tubig naton, no? Hindi nga siling pabayaan lang kung makitan tada ang may nagatubod da, galik da sa inyong gripo, sa inyong nga mga pipe. Kayuhan nyo man? Kayuhan nyo? Why na tubig ang iba, no? Iban tong matalamnan, iban tong mga farmers naton nagaantos na. Why tubig? Why tubig ila talamnan? Ti ano matabo sa ila humay? Patay eh. Ang iban nagasalig sa bubon. Gakahubsan ng mga bubon. Why sila tubig? Ti katon niya. May ara kita nawasa, may ara kita nga deep well, nga may bastante nga tubig. So kung may ara man lang kita, hindi ta pag-usikan. I-share ta sa iban nga nagakinanglan man sa tubig. Diba? So hindi siling pawala lang bla ang paggamit. Kay may mabudlay sa uli, why kita sa nga tubig? Abi nyo, anong ginakinanglan sa lawas ta? Tubig? Insakto kag dapat mapuslan ta sang mayo. Hindi siling pawala bla, no, pasapayan ng paggamit sang tubig. 43 minutos na nakaligal sa alas 9, samtang si DOJ Secretary Sos Remulla nagpabutyag nga dapat sukto niya nga motor tanker Princess Empress ang management kay bangod nga nagdala sang kahalitan sa oil spill sa iban nga mga kaprobinsyanang lamako mo labot na yasta sa Palawan to, labot na ya sa Kaluya Antique ang ining oil spill. Kung may ara oil spill, hindi mapusla ng mangroves mo da kay matalapik na sa mga puno na ang oil spill, ang mga asayte, matapik na do ano-ano man alkitran. Ang baho ya pagid kung nanali nga magtalapik sa mga mangrove sa magtalapik da sa mga duol nga do nga tubo na dabla sa baybay na ay ban may mga shells pa na da, damo na da, may mga tuway, may mga punaw, may ara nga diwal. Kung ninali nga may ara oil spill, paano ni mong pusla na mabaho na nakaroon krudo diesel, hindi naton puslan mo ni nga dapat kuno sukton suno sa kay DOJ Secretary Jesus Remulla, sukton sang DNR ang management sang motor tanker Princess Empress nga dapat magbayad sila sang 471,000 a day sa mga kahalitan humalin sang Marso 1 tub subong. Hindi nga siling pabayan-bayan lang kay ang ibayad man na sa mga nagatrabaho, sa mga nagapanglimpyo para nga madula lang oil spill nga magbalik ang atong dunang manggad, no? Ang aton nga mga pangwaon sa mga baybayon nga dira man kasalig ay ban naton nga mga nagapangisda nga ara sigad sang dagat dira man sila gasalig. So kung why sila palang waon, ano matabo sila? Gutom. Once nga gutom, ti ano matabo? Iban resulta lang sa pagpangawat, iban magahimo sa mga kalainan.
di aton din ta makuha. Dira man sa mga nagapangisda, paano kita magbakal kung way kita sang balaklo na? Ha? Way mabutang kita sa langalang. No, tanan-tanan kita mapiktuhan, mayara ini nga domino effect sa pila kadlaw kun magasigisiging oil spill nga nagikan sa motor tanker Princess Empress. Yari Secretary Jesus Crispin Remulla. So, bilhin ng bataw na tawag dito, yung ipapataw na penalty Yes. on sa This is a press conference. Kasi nabanggit nila nasa 450 o 477,000 pesos. So, I think that is the first computation of the DNR, but we will have to make adjustments on that. We still don't know because we don't know how much damage it's really causing us. Administrative talaga. So, yun sa CPC, did we find fault sa part ng Manila? Or Wala pa, the NBI is creating all the documents, yung official copies, official submissions. We will not rely on secondary sources. We need the primary source, primary document. sabi din po ng Marina, hindi daw po legit scrap yung MPC. Well, that is the allegation now. That is their claim. So, but we will look into it because there are claims otherwise. We will have to weigh the statements of the other witnesses. We have at least six witnesses who say otherwise. Nagagawa pang informasyon nga undocumented nga nasambit nga barko nga nagpalayag lang siging pagbiyahe, pagkarga sa mga oil, kulang dokumento. Gimpabgasugtan man na sang marina, sa may naga-counter check nga taga marina nga, tanawa karon ka na disgrasya, subong pa lang kamo nga nagakinaran-karan, subong pa lang kamo naghulag. Kung hindi kamo paglukpan, hindi kamo maghululag, nga kamo sa ahensya sa gobyerno, kamo na tani ang maga-kontrolar. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub.
Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. ...52 minutos na nakaligad sa alas 9. Ginadulong sa inyo sang CLDS Poultry Supply namtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Sa Sinda Conchita, ginsira na nadagali sang wais nila nga manog bantay. Magamo ka wais kay mo, gapang lansi ka, hindi ka man magtiner na, gabaan ka na. So aranan da sa Sinda, sa Barangay Bagakay, ang CLDS Poultry Supply. Nagabaligyan na sa mga feeds ka mabulong para sa kasapatan. Base magbakal ka mo, kadtuin nyo lang ang pwesto na ni Cheryl Lucindo Diaz kag Totong Lerek Diaz. Sa kilid nila, may barbershop pagunting ka mo kung mga lagba na buhok nyo. Kadto lang ka mo dira, palihog. Kag base nga bakal mga mo sa mga priskang isda ara sa cruising patio Dueñas, Iloilo. Kadtuin nyo lang pwesto ni Niji Matupas, pwede man kamo magpakiter kung mayara kamo dira nga mga okasyon, birthday, kasal, bunyag. Kadto lang kamo kay Niji Matupas. Kay kaya lutuan niya kamo sa mga namit ninyo, mga paborito ninyo. Kadtuin nyo lang ang pwesto ni Niji Matupas sa cruising patio Dueñas, Iloilo. Hindi mo ka mo magkalipat kung may pakayo ka mo nga mabalay para disenyo nyo, para himo ka mo plano ang Load Lift Trading and Services. Isa inakadako construction firm nga nabase sa Metro Manila. May ara silang opisina sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Pangitaan nyo lang si Engineer Joey Diaz o kung magda-text ka mo siya number 0939-812-6336, 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Mayad lang ang pagpamati sa dekada 90 sa St. Joseph School, no, sa tanan-tanan. Kag sa Salis Boarding House, no, kag diraman sa Andrade's Boarding House sa mga boardmates na sa una nang
Fontiveros nagapamatigid ay Sarduga kay sa iban pa nga nagamonitor sa ato nga pagpangalagad maayong gabi sa inyo nga tanan. Sa class 88 sa Manapla National High School, class 89 maayong gabi, sa class 84 maayong gabi man sa Manapla Elementary School, no? Dira sa kay Mas Chari, kay Ma'am Nancy Hilyada maayong gabi. Salamat sa pagtanaw kag pagmamati kay Aileen Abilarde, no? Mayong gabi sa inyo kag sa iban pa dira nga nagamonitor kag sa abroad, no? Sa mga contact naton sa mga nagamonitor man mayong gabi sa inyo nga tanan. Ipabatita sa inyo ang payag ni Rex Estopes. Amo ini ang deputy spokesperson sa Department of Agriculture nga nagpayag nga nag-resign ang head sa SRA o Consumer Regulatory Administration. Sino ini siya? Amo ini siya si Administrator David Tadios Alba. Why mabalan ko nanong rason kung nga ang nag-resign. Hindi siguro niya mapanubo ang presyo sa mga kalamay. No? Kaya daw ang kalamay subong do pilang kapiso lang ang ginubo ya. Why ganin nagbalik sa 1,400, 1,500, 1,600 ang sako? Abi niyo subong pila? 3,400, 3,500, 3,600. Now halin sa 3,800 to 3,900, gamay lang ang ginubo ya nga milling season pa kag nag-import pa kita sang kalamay pero jutay lang gid, no? Ang pagnubo hindi ay mo ini ang ginhalinan nga nag-resign ang administrator sang SRA. Hindi yan makontrol guro ang iyang mga traders ni, ang iyang mga sumulunod. That's why nga nag-resign na lang siya nga nagahingyo si President BBM nga panubuan ang mga presyo sang mga produkto ilabi na sa agrikultura. Why pagnubo amo man sa gihapon. Dari siya Rex Estopes, ang deputy spokesperson sa Department of Agriculture. You know, we in the government come and go, depending on the pleasure also of the appointing authority. Dun sa Sugar Regulatory Administration, unfortunately, nag-resign si Administrator Alba, and I'm sure may makapalit ka agad dyan with this right now yung problem natin sa asukal. Coming from the ranks rin siguro, no? We hope in the next few days they will announce that. But I don't know kasi we have to respect the decision of Administrator Alba. Kung ano man ang reason niya, hindi ko rin nabasa yung resignation. Pero we have to respect Administrator Alba for his decision. Yung in the next few days siguro, kung may kapalit man siya, kaparehas rin niya magaling din. Yun lang ang point natin. And we'll continuously at the Department of Agriculture, because SRA under the Department of Agriculture, we have to continuously cooperate and collaborate and partner sa sugar natin. Importante dito, so you have to address the prices of sugar in the market. Kamo sa Department of Agriculture, i-address nyo mas temprano. Hindi kay pabayaan nyo, naghambal ng presidente nga panubuan, pero kamuya daw ay sa gyapon niya nagahimo sang inyo katungdanan nga monitoro ng ang presyo sa merkado, sa market. Kag monitoro ng mga budiga sa mga traders ni nga nagahord, nagatago sang mga kalamay. Tanawan nyo bla kay ginatago nila, inanay ang pag-release. Hindi mamahal sa gyapon. Wadaway pagnubo ang presyo. Grabe, daway pagnubo ang presyo sang kalamay nga kamo sa Department of Agriculture ang officer in charge nga sekretaryo amo ini ang atong presidente. Why kamo maluoy sa presidente? Why kamo mahuya
nga presidente ara pa da sa inyo nga ahinsya sa ang gobyerno. Katapusan ng presyo, tama pa kaya taas? Huwag pagnubo? Tanawan nyo kung ano ang inyo ginubra? Ano ang inyo ginbulig sa atong presidente? Nga kamo nga empleyado sa dara sa Department of Agriculture? Ano? Hipos-hipos lang mo? Tulog-tulog lang kamo da? Why nyo man ginamonitor dito sa field? Why magamuga pang tanaw-tanaw sa mga budiga? Tanuan nyo bla? Miling-miling season, mahal sa Japon klamay. Ang raw sugar mahal, ang refined mahal. Why pagbalik ka sa una sa daan nga mapresyo, why nagbalik? Ha? Gimpanubuan lang sa matunto nila, jutay lang gid ang pagnubo niya. Tiambot kung saan o pani nga mga nubo nga hambal ni Presidenta BBM nga dapat panubuan na mga presyo para nga mag-enjoy man ang mga pigado nga hindi lang siling ang mga may ara-ara ang mag-enjoy. Oh, ang mga nagagamit sa sugar mga soft drink company. Ha? Mga nagahimo sa mga tinapay, nagahimo sa mga donut, sa mga nagapangapi. Tamo nagagamit sang kalamay. Kamuya pawala lang sa DA daw may ara ko mo kontak sa mga traders ne? Kamo nagadikta sa presyo? Daw wala na ni nagahilituhogaw? Daw ay na ni sa pagnubuaw? Obligara nyo lang inyong mga katungdanan la. Hindi nga baton lang kamo 15-30. Ano way gabayad sa buhis na yung mga pumuluyo? Bisan ultimo, bisan manugbalot, gabayad na. Gabayad na, bisan arkabala, gabayad na sila. Kamu yaway magbayad. Tani na ubran nyo ang inyong mga obligasyon. Maghambal ang presidente panubuan na, obligaran nyo to. Hambalan nyo sila, dapat manubo ang presyo nyo. Hindi kayo tinawganay kamo. Aso ng inyong mga presyo sa tong nagligad pang mga 2 na semana nakaligad. Ang presyo nyo mumanjapon, way kamukbalo nga nagatinimbuok na yung presyo sa merkado. Salawa yun sa inyo. Di ba Ma'am April plana? Salawa yun yung mga tunto nila. Di ba yan? Na ano ka na yan? May lapdosan no? So, wala na kita sa tiniyon sa atong pagpangalagad sa mga nagahiwat sa kadlawan. Happy birthday. Opo ng Totobo Jeff kag Nonoy MJ. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.